салом дӯстон, мо боз бо шумоем ва барномаи навбатии панҷаи ҳунар аст. манзури шумо. имрӯз бошад тасмим гирифтем бароятон тарзи омода кардани армуғонҳои зебоиро аз зарфҳои пластикӣ нишон диҳем. пас биёед якҷоя шурӯъ мекунем. барои омода кардани аввалин армуғон ба мо зарфи пластикӣ лозим мешавад. ва дар гирдогирди он матои ширишдорро мечаспонем. шумо метавонед коғази ранга ё лентаи махсусро низ истифода баред. акнун қисмати зиёдатиро мебурем. ба мо 5 чунин зарфи пластикӣ лозим мешавад. картони даврашаклро гирифта рӯи онро ширеш мемолем. барои зеботар шудан аз коғази ранга истифода мебарем. ҳоло бошад гирдогирдашро эҳтиёткорона ширеш молида ба худи картон мечаспонем. рӯи картони навбатиро ҳам ширеш мемолему коғазро мечаспонем. акнун дар қисмати марказии картони даврашакл картони дигарро ки дарозрӯя мебошад мечаспонем. шурӯъ мекунем ба часпонидани зарфҳои пластикӣ. онҳоро бо тарзи дилхоҳ дар тарафҳои канории картон мечаспонем. барои боз ҳам зеботар шудан аз гулҳои ороишӣ истифода мебарем. яке аз армуғонҳои мо омода шуд. мегузарем ба омода кардани армуғони дигар. ба мо боз зарфи пластикӣ лозим мешавад. онро ченак намуда мебурем. картони даврашаклро гирифта бо чунин матои махсуси ҷилодор рӯи пӯш менамоем. акнун гирдогирдашро ширеш мемолему ана ҳамин маторо мечаспонем. ин мато дурушт аст ва махсус барои омода кардани армуғонҳост.
گردوگردی ظرف پلاستیکی رو هم با متاع روی پوش نمودیم. اکنون از لنته مخصوص استفاده میبریم. آن رو روی دستمون 2 مرتبه تاب داده از قسمت مرکزیش با اولی لنته گره می نماییم. قسمت های زیادتیش رو می بریم و برای نبرآمدن رشته های زیادتی با آتش افروز می سوزانیم. این عمل رو به خردترکان اجازت نمی دهیم. بهترش از مادران خود خواهش نمایند تا به آنها کمک رسانند. در آن همین قسمت آن را می چسبانیم. گل رو می گیریم و در اساسی عملمون می چسبانیم و با گل های الوگی آن را زیباتر می نماییم. ظرف پلاستیکی رو گرفته باز 10 سانتی متر چینک نموده آن رو هم می بریم. اکنون ظرف پلاستیکی رو قطع نموده به آن همین شکل می دروریم. حالا باشد کارتون هایی که شکل دل رو دارند مثل عملی پیشینه با متاع مخصوص روی پوش می نماییم. گرد و گردش رو هم با متاع درشت که خود شیرش دارد همین طور می چسبانیم. ظرف پلاستیکی رو در اساسی عملمون چسبانیدیم. کارتون دیگر رو هم همین طور آماده کردیم. برای زیباتر شدن ما از تور استفاده میبریم. از قسمت مرکزی تور همین طور دوخته رشته رو جمع می نماییم. گرد و گردی سرپوش ارمغان رو شیرش مالیده آرایشی آماده کرده امون رو می چسبانیم. اگر خواهیم باز آرایشی دلخواهمون رو روی سرپوش می چسبانیم. حالا باشد در داخل ظرف پلاستیکی گلها رو می گذاریم. با همین ارمغان آخرین هم آماده شد و فکر میکنم به شما هم پسند آمد.
шумо ҳам метавонед дар хона аз зарфҳои пластикӣ истифода намуда чунин армуғонҳои зебоиро омода созед. хайр дӯстон, то барномаҳои оянда дан сиҳату хонаобод бошед.